নমস্কার, আমি সুজাতা বালুচুরি কালেকশন থেকে কিছু নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আপনারা সবাই তাড়াতাড়ি যারা লাইভে আছেন তারা জয়েন হয়ে যান। আজকে কিছু নতুন ভিডিও মানে স্বর্ণচরী, টেম্পল স্বর্ণচরী এবং কাতান প্রিন্টের উপর আমাদেরকে দেখাচ্ছি, ব্লক প্রিন্ট দেখাচ্ছি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে বিষ্ণুপুর, বোলতলা, পাড্রাপাড়া। আপনারা যারা লাইভে জয়েন্ট হয়েছেন বা দেখছেন তারা আমাদের অফলাইন এবং অনলাইনে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের অফলাইনের ঠিকানা হচ্ছে বিষ্ণুপুর, বোলতলা, পাড্রাপাড়া এবং অনলাইনে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। আজকে কিছু টেম্পল স্বর্ণচরী দেখাচ্ছি। প্রথমে থাকছে একটি অরেঞ্জ কালারের টেম্পল স্বর্ণচরী। এ হচ্ছে শাড়ির আঁচল। এটা হচ্ছে আপনার শাড়ির আঁচল। নীল মিনাকারি করা, নেভি ব্লু মিনাকারি করা। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার শোল্ডার পোরশন। ঘন কাজ থাকে শোল্ডার পোরশনে। গোটা বডিটা ঘন কাজে ভর্তি। এই হচ্ছে আপনার শোল্ডার পোরশন। তারপরে থাকছে আপনার টেম্পল হয়ে কুচির থেকে কোমরের থেকে খানিকটা বাদ দিয়ে, কিছুটা বাদ দিয়ে, তারপর গোটা বডি থাকতে আপনার টেম্পল হয়ে নিচের দিকটায় কাজ থাকে। এইরকম ছোট ছোট বুটি টেম্পল আকারে ঘন কাজে থাকে। এটা হচ্ছে পাড়ের অংশ। আর আপনার রানিং ব্লাউজ পিস থাকে। প্রত্যেকটা শাড়িতে আপনার রানিং ব্লাউজ পিস এবং কাপড়ের সাথে সিলমার্ক সার্টিফাইড দেওয়া থাকে। যাদের পছন্দ আছে তারা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হলো 9732240118। এই কাপড়ের প্রাইস হচ্ছে 11,000। এটা হচ্ছে আঁচল। দেখুন খুব সুন্দর একটা জড়ি দিয়ে মিনাকারি কাজে। এই আঁচলটা খুব ভারী কাজে থাকে। ये है गोल्डन जोरी के साथ एक गोल्डन जोरी के साथ नेवी ब्लू का मीनाकारी है और ये रहेगा टेम्पल डिजाइन में स्वर्णचूरी ऑल ओवर साड़ी। जो कुची का पोर्शन पड़ता है टेम्पल डिजाइन में ऐसे ही, और बीपी रहेगा रानी। इसका प्राइस रहेगा 11,000 और हमारा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर और सीओडी। सीओडी 2.5% एक्स्ट्रा प्राइस रहेगा 11,000। और किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। और ऑल इंडिया शिपिंग फ्री, ऑल इंडिया शिपिंग फ्री
प्रत्येक साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड रहेगा। ठीक है, পরের কাপড়টা দেখাচ্ছি, এটা গ্রিন কালারে। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন, অরেঞ্জ মিনাকারি। এটা একটা একটা গল্প, একটি মহিলা নৃত্য করছে। আঁচলটা এরকম ভাবে থাকছে এবং এটা হচ্ছে আপনার শোল্ডার পোর্শনের অংশ। ঘন কাজে মেরুন অরেঞ্জ মিনাকারি করা। অনেকটাই অংশ আপনার শোল্ডার পোর্শনে ঘন কাজের থাকে। তারপর আপনার কোমরের অংশ থেকে খানিকটা বাদ দিয়ে টেম্পেল আকারে কাজটা হয়ে চলে যায়। এই হচ্ছে আপনার টেম্পেলের নিচের অংশটা, ছোট ছোট বুটি দিয়ে কাজ করা, টেম্পেল টেম্পেল আকারে কুচিতে পড়বে। কারো যদি পছন্দ থাকে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ये रहेगा एक ग्रीन कलर का सोनचूरी साड़ी, जो रहेगा आंचल का पोर्शन रहेगा गोल्डन जोरी के साथ, ऑरेंज का मीनाकारी। और साड़ी शुरू से शोल्डर तक रहेगा टेम्पल डिजाइन में, और शोल्डर में रहेगा ऐसे डिजाइन में, और बीपी रहेगा रनिंग। ऑल साड़ी सिल्क सर्टिफाइड रहेगा, और बीपी रनिंग रहेगा, बीपी रहेगा 1%। और मेरा पेमेंट एक्शन है, किसी को साड़ी पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। मेरा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, सीओडी, सफल ऑल फैसिलिटीज है। और सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। এরপরে শাড়িটা থাকছে পিকক গ্রিন, যেটা কমন একটা রঙের শাড়ি। ব্লু, রয়্যাল ব্লুর উপর সবুজ বোনা, ময়ূরকণ্ঠী কালার, খুব সুন্দর একটা কালার, যেটা মানে ডুয়েল টোনের উপর হয়। আর এর শাইনিংটা খুব সুন্দর একটা আলোতে বোঝা যায়। এই হচ্ছে আঁচলের অংশ, লাল মিনাকারি করা। আর এইটি হচ্ছে শোল্ডার পোর্শন, আপনার কলকা, বড় কলকা এবং ছোট্ট ছোট্ট কলকা দিয়ে গোটা শোল্ডার পোর্শনটা আছে। এই হচ্ছে শোল্ডার পোর্শন, দেখছেন খুব সুন্দর একটা লাইটিং এ শাইনিং আসছে, ব্লু ব্লু ভাব। এই হচ্ছে ভিতরের অংশ, যেটা টেম্পল টেম্পল আকারে যাচ্ছে, ছোট ছোট বুটিতে, ছোট ছোট কলকায় কুচিতে এটা পড়বে। এবং উপরে অংশটা ছোট চেনের মতো কোমরের দিকটা থাকবে। কারো পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হলো 9732240118। আর রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে এইটা। ये रहेगा एक ग्रीन के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन, जो पीकॉक ग्रीन बोलते हैं, वो कलर में रहेगा। एक गोल्डन जोरी के साथ ऑरेंज कलर का मीनाकारी है। और इसका शोल्डर पोर्शन रहेगा बड़ा कोलगा और छोटा कोलगा में शोल्डर का पोर्शन रहेगा। और साड़ी एक स्टार्टिंग से एंड तक ये रहेगा टेम्पल वाला डिजाइन में, ऐसे डिजाइन में रहेगा। और शोल्डर का पोर्शन हेवी काज में रहेगा, और पीपी रहेगा रानी। किसी को पसंद है तो 300 लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। प्राइस रहेगा 11,000। ऑल इंडिया शिपिंग फ्री।
सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। এরপরে থাকছে একটা লাইট সবুজ কালারের প্যারট গ্রিন, এই হচ্ছে আঁচলের অংশ। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ মিনাকারি করা। এই থাকছে আঁচলের অংশটা, দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব সুন্দর নকশা করা, একটা মাঝখানে খুব সুন্দর নকশা আছে। এই হচ্ছে শোল্ডার পোর্শন, বড় বড় কলকা দিয়ে এবং অরেঞ্জ মিনাকারি ঘন কাজের শোল্ডার পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছেন। আর থাকছে ভিতরের অংশ টেম্পেল আকারে ছোট কুটিতে, এইভাবে গোটা বডিটায় থাকছে টেম্পেল টেম্পেল আকারে। কুচিতেও পড়বেই ভারী কাজটা এবং উপরের অংশটা হালকা চেন থাকে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে অংশটা খুব সুন্দর জরির কাজ টেম্পেল টেম্পেল আকারে হয়ে আছে এবং রানিং ব্লাউজ পিস। এটা সব শাড়িতেই কমন। আপনাদের যদি কারো পছন্দ থাকে, কারো যদি কেনার ইচ্ছা থাকে, আপনারা সরাসরি এসে কিনতে পারেন। ये रहेगा एक पैरोट ग्रीन कलर में, जिसका आंचल रहेगा गोल्डन जरी के साथ, ऑरेंज कलर का मीनाकारी। पूरा बॉडी रहेगा स्टार्टिंग से शोल्डर तक ऐसे डिजाइन में रहेगा और बीपी रनिंग रहेगा। ये रहेगा बीपी का पोर्शन और शोल्डर में रहेगा ऑल बॉडी काम पे रहेगा। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 11,000। पेमेंट ऑप्शन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, सीडी সকল সুবিধাই है, ऑल सुविधाएं है, ऑल फैसिलिटीज है। থাকছে এরপর থাকছে রানীতে রানী, খুব ব্রাইট একটি কালার এবং সবুজ মিনাকারি আঁচলের অংশে। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা রানী উজ্জ্বল কালার একটা। এটা এই থাকছে গ্রিন উপর গ্রিনের, রানীর উপর গ্রিনের একটা মিনাকারি এবং পাড়ে থাকছে নেভি মিনাকারি করা। এই হচ্ছে শোল্ডার পোর্শন, ছোট বড় বুটি দিয়ে বোনা ঘন কাজে। হাতের উপর যে কলকাটা আছে তার মধ্যে একটি মেয়ের ছবি আছে। এই হচ্ছে আপনার ভিতরের অংশ, ছোট ছোট বুটিতে মিনিকারের কাজটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গোটা কুচিটিতে আপনার কাজ দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনার থাকছে রানিং ব্লাউজ পিস, এই থাকছে আপনার রানিং ব্লাউজ পিস। কারো যদি পছন্দ থাকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। प्राइस থাকছে 11,000। ये रहेगा रानी कलर में
इसका कलर है गोल्डन जरी के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। आंचल रहेगा गोल्डन जरी के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन। साड़ी स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा ऐसे टेम्पल डिजाइन में, शोल्डर का तक, शोल्डर में रहेगा छोटा बड़ा कॉलगा में रहेगा डिजाइन, और बीपी रहेगा रानी। ये रहेगा शोल्डर का पोर्शन, ये रहेगा शोल्डर पोर्शन, और बीपी रहेगा रानी। किसी के पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस रहेगा 11,000, और हमारा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, सीओडी, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। ऑल इंडिया शिपिंग फी। এবার এটা দেখাচ্ছি পার্লি পাল্লু, রয়্যাল ব্লু তে তুত বোনা আছে, আর আঁচলে এবং কুচি আঁচল এবং বিপিতে আবার রানী কালার বোনা আছে। এই হচ্ছে আঁচল। দেখুন অন্য কালারের আঁচল, এটা গ্রিন মিনাকারি করা। আঁচল থাকছে খানিকটা বেগনি ব্লুর মতো, আর মেজেন্ডা কালার হচ্ছে। আর আপনার শোল্ডার পোর্শনটা থাকছে তুত, ছোট ছোট এবং বড় কলকা, গোটা শোল্ডার পোর্শনটা আপনার ঘন বুটি দিয়ে কাজ করা। অরেঞ্জের মিনা। এই থাকছে আপনার ভেতরের অংশটা, যেটা কুচির মধ্যে পড়ছে আপনার মেজেন্ডা কালারটা, কুচিতে পড়ছে এই কালারটা। আর বডিতে থাকছে তুঁত কালারটা, আর আপনার বিপির অংশটা থাকছে এই মেজেন্ডা কালার। আঁচল, কুচি আর বিপি এই হচ্ছে মেজেন্ডা কালারটা, এই মধ্যে পড়ছে। আর বাকিটা বডিটা অংশ থাকছে আপনার তুঁত কালারে। ये जो साड़ी है ये रहेगा पटली पल्लू में, जिसका ऊंची आंचल और बीपी रहेगा मैजेंटा में, और ऑल बॉडी स्टार्टिंग से शोल्डर तक, स्टार्टिंग और शोल्डर तक वो रहेगा तूत कलर। ये रहेगा कुची का पोर्शन। कुची में रहेगा गोल्डन जरी के साथ ग्रीन का मीनाकारी, ये कुची का पोर्शन। और जो बॉडी का कलर है वो रहेगा गोल्डन जरी के साथ ऑरेंज का मीनाकारी। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। प्राइस रहेगा 11,000। ऑल इंडिया शिपिंग फी, ऑल साड़ीज सिल्मा सर्टिफाइड। কুমকুম দত্ত ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। মিঠু দাস ধন্যবাদ আমার লাইভ দেখার জন্য। পারলে একটু শেয়ার করে দেন। যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন, হ্যাঁ, সকলকে আমার ধন্যবাদ, এবং পারলে একটু শেয়ার করুন, তাহলে অপরে দেখতে পায়, সকলেই দেখতে পায়। এরপরে থাকছেন আপনার কাতান প্রিন্টের উপর ব্লক প্রিন্ট, সিল্কের উপর ব্লক প্রিন্ট। এটা হচ্ছে ডিসচার্জ ব্লক প্রিন্ট, আপনার সাদা কাজের উপর। এই থাকছে আঁচল, ঘন কাজ দিয়ে করা। এই হচ্ছে আঁচলের অংশ, আর পুরো বডিতে ছোট ছোট কাজে থাকছে। এই হচ্ছে বডির অংশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তুঁত কালারের উপর সাদা কাজে হোয়াইট কালার, খুব সুন্দর
একটা প্রিন্ট এবং একটা ব্রাইট কাপড়, খুব উজ্জ্বল উজ্জ্বল কালার, খুব সুন্দর। রানিং ব্লাউজ পিস, এই থাকছে আমাদের ব্লাউজ পিস, হাতের অংশটা। আপনাদের যদি কারো পছন্দ থাকে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে বুক করতে পারেন। প্রাইস হচ্ছে 3700। ये रहेगा बिस्कुपुरी कातान सिल्क के ऊपर ब्लॉक प्रिंट, ये रहेगा डिस्चार्ज ब्लॉक प्रिंट जो व्हाइट कलर में रहेगा, ये डिस्चार्ज ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। ये रहेगा आंचल का पोर्शन, ऑल बॉडी रहेगा ऐसे डिजाइन, पूरा बॉडी में रहेगा एक छोटा छोटा बूटी देके। और किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9732224018। बीपी रहेगा रानी, और बीपी के हाथ के काम के लिए एक साइड में डिजाइन बना हुआ है, पार का डिजाइन। हमारा ऑल इंडिया शिपिंग फी, प्राइस रहेगा 3700। किसी को पसंद है तो व्हाट्सएप कीजिए। এরপর হচ্ছে একটা চাপা কালারের উপর হালকা একটি কালার, আপনার স্টিল কালারের উপর চাপা বোনা আছে এবং বিষ্ণুপুর টেম্পল প্রিন্ট করা। তার বডিতে আছে কলকা কাজের। এই থাকছে আঁচলের পোর্শন, এটা চাপা, খুব মিষ্টি চাপা কালারের বিষ্ণুপুর টেম্পল প্রিন্ট মন্দির, সেটা তুলে ধরা হয়েছে। এই থাকছে আঁচলের অংশ, আর বডিতে আপনার থাকছে কুন্তল চন্দ্র। দেখার জন্য, আমার ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। কুমকুম দত্ত ধন্যবাদ, এবং শেয়ার করবেন যাতে সকলে হালকা কলকা কাজের, ঠিক কাঁথা স্টিচের মতো কলকাটা কাজটা করা আছে লত আকারে। পার থাকছে বিষ্ণুপুরি টেম্পল পাথর দরজা, আর আঁচলে বিষ্ণুপুর মন্দির তুলে ধরা হয়েছে। রানিং ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসে আপনার কাজ করা আছে, ব্লাউজে হাতে কাজ করা আছে। এই থাকছে ব্লাউজ পিস। পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ये रहेगा बिष्णुपुरी कातान सिल्क के ऊपर ब्लॉक प्रिंट। ये रहेगा बिष्णुपुर का जो मंदिर है ना, जो बिष्णुपुर का मंदिर है मदन मोहन मंदिर, इस मंदिर डिजाइन में है। इसके रहेगा चॉकलेट के साथ दूध कलर का कॉम्बिनेशन है, और एक कलर रहेगा चापा कलर, चापा फूल जैसे कलर है। और पाड़ में रहेगा विष्णुपुर का जो मेन गेट रहता है ना, वो गेट के पाथर दरवाजा बोलते हैं, वो डिजाइन। प्राइस रहेगा 3700। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। ऑल साड़ी सिल्मा सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग फी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, सीओडी সকল সুবিধা আছে। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। এরপরে থাকছে লাইট প্যারট গ্রিনের উপর, এটা ডুয়েল টোনের উপর ব্লুর উপর প্যারট গ্রিন বোনা, একটা ডুয়েল টোনের উপর শাড়ি। এই থাকছে আঁচলের অংশ, কলকা ডিজাইন আছে আঁচলের মাঝে, ডিসচার্জ কাজের উপর পুরোটাই করা, এবং অল বডিতে ছোট্ট ছোট্ট ডিসচার্জে সাদা সাদা ফুলের মতো আছে। এই পুরো বডিতে কাজ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পুরো বডিতে অল বডি কাজ আছে, পুরোটাই এইভাবে হয়ে হয়ে যাচ্ছে, পুরোটাই কাজ আছে, ছোট ছোট পাতার অংশের মতো কাজ।
পাড় থাকছে এইরকম কলকা দেয়া, আর রানিং ব্লাউজ পিসের হাতে কাজ আছে। এই থাকছে ব্লাউজ পিসের অংশ, হাতে কাজ আছে। আপনাদের প্রাইস থাকছে 3700। কারো পছন্দ থাকলে बुकिंग नंबर बुकिंग करते पारे। ये रहेगा बिष्णुपुर कादम सिल्क के ऊपर ब्लॉक प्रिंट, जो डिस्चार्ज ब्लॉक प्रिंट है। एक कल का आंचल का काम रहेगा कलगा में, और ऑल बॉडी रहेगा, ऑल ओवर काम पे रहेगा। इस तरह से छोटा छोटा पाता मोटी लेके, और ऑल बॉडी रहेगा, और बीपी रहेगा रानिंग में। ये बॉडी का पोर्शन रहेगा ऑल बॉडी, और बीपी का पोर्शन रहेगा प्लेन। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। प्राइस 3700। पेमेंट ऑप्शन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सीओडी सब फैसिलिटीज है अवेलेबल। এরপর থাকছে একটু ব্ল্যাক কালারের উপর ডিসচার্জ। খুব সুন্দর একটা কাপড়। এই থাকছে আঁচলের অংশ, পুরোটাই ভরাটি কাজের উপর এবং সাইডে কলকা। এটা ঠিক আলপনার মতো নকশা আছে, দেখুন গোল কাজের উপর খুব সুন্দর আঁচলের অংশটা, আর খুব সুন্দর ভাবে ডিসচার্জ কাজটা ফুটে উঠেছে ব্ল্যাক কালারের উপর। এই থাকছে আপনার বডির অংশ, বডিতে কলকা মোটিভে কাজ করা আছে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট নকশা করে কলকা ডিজাইনে। দারুণ একটি কাপড় ব্ল্যাক কালারের উপর। এই থাকছে অল বডিতে কাজ আপনার রানিং ব্লাউজ পিসে। এই থাকছে ব্লাউজ পিসের হাতে এইভাবে কলকা ডিজাইন করা থাকছে। আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন তারা যদি পছন্দ থাকে, আপনাদের যদি পছন্দ থাকতে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করুন। ये रहेगा ब्लैक के साथ डिस्चार्ज ब्लॉक पिन है, जो रहेगा फुल बॉडी पे। ऑल बॉडी रहेगा ऐसे डिजाइन में, ऑल बॉडी रहेगा ऐसे डिजाइन में, और बीपी रहेगा रानिंग। बीपी के काम के लिए एक साइड में हाफ का काम रहता है। और किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। प्राइस 3700। ऑल इंडिया शिपिंग फी। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। प्राइस रहेगा 3700। এরপর থাকছে পিকক গ্রিনের উপর ডিসচার্জ কাজে। এই থাকছে আঁচলের অংশটা, ব্লুর উপর পিকক গ্রিন। আঁচলে থাকছে দুটো ময়ূর। এই থাকছে আঁচলের অংশটা। আর প্রত্যেকটা শাড়ি থাকে ডুয়েল টোনের উপর। এই থাকছে বডিতে। এই থাকছে আপনার লোয়ার পোর্শনে এটা ঠিক কুচিতে পড়ছে এরকম ময়ূরের কাজটা, আর কোমরের সাইডে পড়ছে এই অংশটা। আপনার কোমরের দিকে পড়ছে, আপার পোর্শন এই দিকটা পড়ছে কোমরে এই অংশটা পড়ছে, এবং এই কাজগুলো আপনার কোমরে পড়বে। আর নিচে থাকছে এই অংশটা, ময়ূরের কাজটা কুচিতে পড়বে। হোল বডি এইভাবে করা আছে কাজটা। এই দেখুন এইভাবে নকশা হয়ে এসেছে। রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে। এই থাকছে আপনার ব্লাউজ পিসের হাতে কাজ থাকছে।
ये रहेगा एक पैरोट ग्रीन गेमर, ये डुअल टोन कलर में, ऑल साड़ी डुअल टोन साड़ी में। ये रहेगा आंचल का पोर्शन, आंचल में रहेगा 2 पीकर, जो मोहित मोर बोलते हैं, वो पीकॉक रहेगा आंचल में। और बॉडी का लोअर पोर्शन भी पीकॉक में रहेगा, पीकॉक डिजाइन में। और अपर पोर्शन छोटा छोटा फूल देके बना हुआ है, बीपी रनिंग रहेगा। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है 9732224018, प्राइस 3700। ऑल साड़ी सिल्मार्क सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग फ्री। এবার থাকছে একটা ওয়াইন কালারের উপর হাফ হাফ শাড়ি, কালারিং এ। এই থাকছে আঁচলের অংশ, আঁচলটা দুটো কালারের করা আছে, কলকা আর ছোট 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 ফুল দিয়ে করা কাজ। এই থাকছে আঁচলের অংশ, আঁচলটা দুটি কালারে করা। আর এই থাকছে আপনার বডির অংশটা, কলকা আর ফুলের ডিজাইন। এইভাবে বডিটা অল বডি হয়ে কাজটা থাকছে বিসাজ কাজের উপর। দেখুন খুব সুন্দর একটা কাজ। আর রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে আলাদা কালারের উপর, আঁচল যে কালার তার উপর ব্লাউজ পিসটা থাকছে। এই থাকছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসে ব্ল্যাক এর কাজ করা আছে হাতে। ये रहेगा वाइन कलर में, जो रानी के साथ ब्लैक बुना हुआ वाइन कलर। एक इसमें डिजिटल कम में है। और आंचल रहेगा एक अलग टाइप का, आंचल में एक नया बनाया है। और आंचल का जो पिंक, जो रेड कलर है ना, उसमें बीबी रहेगा। किसी का पसंद है तो 300 लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस रहेगा 3700, ऑल इंडिया शिपिंग फी, प्राइस 3700। और पेमेंट ऑप्शन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सीओडी, बैंक ट्रांसफर, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। এটা মাস্টার ইয়েলো, ইয়েলো ডিপ, এটা ব্রাইট ইয়েলো কালার, এর উপর মেরুনের কাজ। খুব সুন্দর একটা ব্রাইট কাপড়, চকলেটের কাজ, ব্রাউন। এই থাকছে আঁচলের কাজ, আঁচলে কলকাস মোটিভে কাজ করা আছে। এই থাকছে আঁচলের অংশ। দেখুন খুব সুন্দর কাজে, চকলেট কালার বেশ ফুটে উঠেছে, হলুদের উপর চকলেটের যে রংটা খুব সুন্দর ভাবে ফুটেছে কলকা। আর এবং রানিং এর উপর করা আছে। গোটা বডি হচ্ছে ফুলের ডিজাইন আছে, গোটা বডি তাতে ফুলের ডিজাইন। এই থাকছে আপনার ব্লাউজ পিস, রানিং ব্লাউজ পিস। কারো পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। ये रहेगा येलो के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है। बॉडी रहेगा येलो कलर में और काम रहेगा चॉकलेट कलर में। एक कॉलका मोटिव में रहेगा, ऑल बॉडीज रहेगा फ्लावर डिजाइन, बॉडी रहेगा फ्लावर डिजाइन। और बीपी रहेगा रानी, बीपी के काम के लिए एक बॉर्डर है। और किसी को पसंद है तो 300 लेके व्हाट्सएप कीजिए। এটা থাকছে রানীতে লাল বোনা। এই থাকছে আঁচলের অংশ। প্রত্যেকটা কাপড়ই ডুয়েল টোনের উপর বোনা, ডুয়েল টোনের শাইনিং বোঝা যায় খুব সুন্দর করে।
এটাও থাকছে একই কাজের, ওটা যেমন ইয়েলো কালারের উপর ছিল, এটা হচ্ছে রানীতে লাল বোনা ডিসচার্জ ব্লকের উপর, এটা সাদা কাজে, ওটা ছিল মেরুন কালারের কিন্তু এটা সাদা কাজের উপর আছে। হয় দেখো গোটা বডিটা, এটা ওটা ছিল ছোট ফুল, গোটা ফুলের ডিজাইন, এটা তো বডিতে ফুলের ডিজাইন আছে কিন্তু সাদা 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 কাজের উপর। এই থাকছে বডির অংশ, গোটা গায়ে এইভাবে কাজ আছে। আর কুচিতে থাকছে এই অংশটা, চেন চেন করে। আর ব্লাউজে আপনার রানিং ব্লাউজ পিসটা এবং কলকা ডিজাইনটা দেয়া থাকছে। ये रानी कलर के साथ लाल रेड बुना हुआ एक डुअल टोन साड़ी है, इसमें डिजिटल ब्लॉकिंग किया हुआ है, आंचल रहेगा कोलका डिजाइन में और शोल्डर का पोर्शन रहेगा इस तरह से फ्लावर डिजाइन, शोल्डर का पोर्शन रहेगा इस तरह फ्लावर डिजाइन में, और अंदर का जो कुची का पोर्शन रहेगा वो चेन में रहेगा, अंदर का जो काम रहेगा इस तरह से चेन में रहेगा, एक कुची का पोर्शन रहेगा इस तरह से चेन में और बीपी रनिंग में रहेगा। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस रहेगा 3700, ऑल इंडिया शिपिंग फी और ऑल साड़ीज सिल्मा सर्टिफाइड। और किसी को पेमेंट ऑप्शन है, हमारा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। এরপর আছে चॉकलेट के साथ व्हाइट का লাইট ভায়োলেট কালারের মতো এবং ব্ল্যাক কালারের কাজ করা, ডিপ চকলেটের কাজ করা। এই থাকছে আঁচলের অংশ, আঁচলটিতে থাকছে বাঁকুড়া টেরাকোটা ঘোড়া কাজ, ডিপ মেরুন এবং ডিপ সাদাতে কাজ করা আছে গোটা আঁচলটিতে। এই থাকছে বডির অংশ, লোয়ার পোর্শনে থাকছে ঘোড়ার অংশটা আর আপার পোর্শনে থাকছে ছোট ছোট ঘোড়া। এই থাকছে হোল বডি, গোটা বডিটাতে। এই থাকছে লোয়ার পোর্শন, এইভাবে গোটা বডিতে কাজটা আছে। লোয়ার পোর্শনে থাকছে আপনার বড় ঘোড়াগুলির কাজ এবং উপরটিতে থাকছে ছোট ছোট ঘোড়া। রানিং ব্লাউজ পিস, ये रहेगा पिंक कलर में, डीप पिंक कलर में, जो चॉकलेट कलर के साथ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। ये रहेगा आंचल का पोर्शन। हमारा जो बांकुड़ा का ट्रेडिशन घोड़ा है वो घोड़ा डिजाइन में, और जो साड़ी का बॉडी रहेगा उसमें भी घोड़ा का काम रहेगा। लोअर पोर्शन में बड़ा बड़ा घोड़ा रहेगा, ऐसे घोड़ा में रहेगा, और अपर पोर्शन रहेगा इस तरह से छोटा छोटा घोड़ा देके बना हुआ है। और बीपी रहेगा रनिंग, और बीपी के लिए हाथ में छोटा बीपी के लिए इस तरह से रहेगा प्लेन में। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस रहेगा 3700, ऑल इंडिया शिपिंग फी। এরপর থাকছে এটা লেমন, অরেঞ্জের উপর লেমন গ্রিন বুনা। এই থাকছে আঁচলের অংশ, আমাদের বাঁকুড়ার ঐতিহ্য বাঁকুড়ার ঘোড়া আঁচলটিতে তুলে ধরা হয়েছে।
এবং ঘোড়া গলিতে খুব সুন্দর নকশা, সাদা আর কালোতে নকশা করা দেওয়া আছে। এই হচ্ছে আঁচলের অংশ। আর গোটা বডিটাতে এইভাবে কাজ আছে, ছোট ছোট ঘোড়া এবং ছোট লম্বা চেনের মতো কলকা বোনা আছে, এবং হোয়াইট এবং ব্ল্যাকের সাথে বোনা আছে। এইভাবে ডিজাইনটা তুলে ধরা হয়েছে, সাদা এবং কালোতে কলকা, ছোট ছোট ঘোড়া আছে, গোটা বডিতে ছোট ছোট ঘোড়া আর এবং ফুলের কলকা। এই থাকছে রানিং বিপি অংশ। বিপিতে এটি হচ্ছে বিপির অংশ, হাতে কাজ করা আছে ঘোড়া। ये रहेगा ऑरेंज के साथ लेमन ग्रीन, जो लेमन ग्रीन है, लेमन ग्रीन का काम है। जो रहेगा आंचल का काम रहेगा ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन। इसमें हमारा जो बांकुड़ा का घोड़ा है वो ट्रेडिशन घोड़ा है, वो घोड़ा डिजाइन में बना हुआ है। और बॉडी में रहेगा चेन में एक कुछ घोड़ा है और बीच में फूल का जो चेन रहता है इस तरह से रहेगा। और बीपी रहेगा रानी। किसी को पसंद है तो किंतल लेकर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 3700, ऑल इंडिया शिपिंग फी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, सीओडी, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। এই থাকছে লাস্ট শাড়ি, পিকক গ্রিনের উপর শেষের দিকে শাড়ি। এটা ময়ূরকণ্ঠী কালার ডুয়েল টোনের উপর। এই থাকছে আঁচলের অংশ, ব্ল্যাক, সাদা আর কালোতে মিনাকারির মতো করা আছে। আঁচলটা বিষ্ণুপুরে ঘোড়ার কাজ, এই দেখছেন আঁচলটিতে ঘোড়ার কাজটি তুলে ধরা হয়েছে। এই থাকছে বডিতে আপনার রানিং ছোট ছোট ঘোড়া এবং ছোট ছোট ফুলের কলকা। এই থাকছে বডির অংশ। আর রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে। ব্লাউজ পিসে আপনার হাতে এই কাজ করা আছে। ये रहेगा पीकॉक ग्रीन कलर में, जो ब्लू के साथ ग्रीन बुना हुआ है, जो मयूरकंठी बोलते हैं, वो पीकॉक ग्रीन कलर में, जिसके आंचल का काम रहेगा ब्लैक के साथ व्हाइट का। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रेडिशन घोड़ा है वो घोड़ा काम में रहेगा। ऑल बॉडी रहेगा घोड़ा और फूल का चेन रहेगा, बीच में घोड़ा रहेगा और ऑल बॉडी चेन में रहेगा। और बीपी रहेगा रानी, बीपी रानिंग रहेगा। किसी का पसंद है तो 300 लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस रहेगा 3700, ऑल इंडिया शिपिंग फी, ऑल साड़ी सिल्वर सर्टिफाइड। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा। নমস্কার, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। हमारा जो लाइव है अभी खत्म कर रहा है, तो किसी को पसंद है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।